যদি এটা সেলফ ইনজুরিয়াস হইଥିବ harmful to self and other হইଥିବ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପିଲାଟା କେବେଟା আমার প্রবলেম কোন আমি বলবো কি স্টপ ক্ল্যাপিং এইটা করছ না তা আমি কোন করি পারিবা সে জায়গায় জাস্ট ইগনোর ইট আমি অনলাইন পিলাকে কাহাକୁ শিখাউनु ইগনোর করে এটাକୁ যেমনি আমার আপন মানে সফল হইଯିবে আমার এটি কেতে কনস্ট্রাকশন হেলা কনস্ট্রাকশন হেলা বেলକୁ ଆମେ যাইকি ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ କହିଲେ କି ମିସିଂ ବନ୍ଦ କର କହିଛୁ କହିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟିସ୍ଟିକ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଟିସ୍ଟିକ ପିଲା ତାଳି ବଜେଇଲା ବୋଲି କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଟିଚରର ଆଟେନସନ ପିଲା ତାଳି ବଜାଉଛି it is our problem, it is not their problem. ଆମେ accept କରିପାରୁନୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା ଟିଚର ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ପକେଟ ଅଛି ନା ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପକେଟ ପିନ୍ଧି ପକେଟ वाला ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଟିଚର କହିବେ ଷ୍ଟପ ନା କରିକି ଭାତଟା ଭିତରେ ବସିକି ଏମିତି ନ it is not uncomfortable for the classroom also ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦରକାର ଘରେ ଦରକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ କରୁଛି ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କରୁନୁ ବହୁତ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଅର୍ଥ ହେଇକି ଦେଖାଅ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି ପୁଣି ଆମେ ଦରକାର ଖରାପ ଲାଗିଲେ ତ କଣ ହେଲା ମୁଁ ମୋର କରିବି କହୁଛୁ ନା ଏ ପିଲାଟେ କହି ପାରୁନି ବୋଲିକି ତାର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବିହେଭିୟରକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ବିହେଭିୟର ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମକୁ କୌଣସି 100% ଦରକାର ନାହିଁ परफेक्शनिस्ट हेबाटा गोटे कामसरे बेटर हुई आ जदी हम ठीक प्रिपेयर करके पिला को आनुछु विच विजुअल क्यू हर पे को होछि रूटीन गोटे स्टार्ट अछि विच विजुअल क्यू अछि पिला जानुछि बहु समय परे कोन करिवो जेमति मते गोटे पेरेंट्स कहि दिले मु कहबी ई कंपनी रो हसी ना देबी कि आपण माने बहुत भलसे जानि छथि ताको पिला कि तो ऑटिज्म किंतु मां बाप मेरे सोशल स्टिग्मा हैला कि जल्दी टीचर जानिबे सहायर नाहले कोन होबो कारण आम फैमिली रो रेपुटेशन अछि टीचर जानिबा कथा न कारण टीचर से माने प्राय मु कहि दोछि ए स्कूल रो टीचर से उचित नाही हमते को आउछि कि सहाय आपण को बहुत साहाय्य करिवो आपण सहाय दियो कारण यू आर प्रॉब्लम इज दैट कि ना टीचर को मैं जानि छी आओ से के जानिला परे बहुत लोग को से जणाइले बुझंतु त स्टिग्मा हम सोसाइटी केते दूर अछि हमको